सो आज आम पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट रो माने तो तुम जानूच। फर्स्ट डेवलपमेंट माने तो जानूच जोटा कि आम भितर ह्यूमन बॉडी रे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज को इंडिकेट करे। हम फिजिकल हमरो फिजिकल बॉडी रे किसी भी क्वांटिटेटिव एट क्वालिटेटिव चेंजेस जो आसुची ताकू हमें जनरली कहूचे डेवलपमेंट बोली। तो आम फिजिक बॉडी रे जहाँ भी चेंजेस आसुची सेटा साइकोलॉजिकली तार मते किछि हमर ट्रेड रे परिवर्तन आसुची हमर एबिलिटीज रे हमर आउ अलगा बहुत गुडे जिनस रे चेंजेस आसुची बायोलॉजिकली हमें फिजिकली किछि ग्रोथ हवा द्वारा। सो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दीटा जाक को साइमल्टेनियसली तो हमें नहीं थाउ चेंज को बुझिबा पइका देन सेटा डेवलपमेंट रो कांसेप्ट रे आसे सेटा एटा तुम माने जानिचो पढिचो भी। सो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट माने होची जे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस जहाँ भी आसुची सेटा केमिति हुए बा गोटे पिला भितरे गोटे ह्यूमन बॉडी रे केमिति डेवलपमेंट कंटिन्यू हुए। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी कौन इंडिकेट करे ना केमिति हुए। जेमिति कि किछि प्रिंसिपल्स अछि प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी अछि जेमिति कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस अछि जे गोटे व्यक्तिर ग्रोथ और डेवलपमेंट अन्य व्यक्तिर ग्रोथ डेवलपमेंट टू डिफरेंट हबो। जेमिति कि तमरा यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न अछि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन अछि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरएक्शन अछि इंटर रिलेशनशिप अछि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिविटी अछि ई भलिया बहुत गुडे प्रिंसिपल्स अछि जो प्रिंसिपल्स गुडा सिंपली कौन इंडिकेट करे ना केमिति डेवलपमेंट होउछि केमिति ग्रोथ होउछि फिजिकल बॉडी रे एंड ह्यूमन रो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रे ताको ही इंडिकेट करूछि। तो हम प्रिंसिपल गुडा को कौन जानि थाउ ना डेवलपमेंट केमिति होउछि सेटा जानि थाउ। ओके सो सेई भितरु गोटे प्रिंसिपल अछि सेफालोपोडल प्रोक्सिमो डिस्टल्स एइटा किछि एक्सप्लेन करी थाए माने ह्यूमन डेवलपमेंट बाबद रे ओके फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अबाउट रे एक्सप्लेन करी थाए। तो एटा को एटा सिंपली गोटे प्राइमरी गाइडिंग प्रिंसिपल पर क्या हेल्प करे बुझिबा पाई का हैला बुझिबा पाई कोन बुझिबा पाई जे केमिति ह्यूमन ग्रोथ होउची माने मोटर डेवलपमेंट केमिति होउची तारो इन्फेंसी रु नेक्स्ट लेवल एजेस जाए केमिति तारो डेवलपमेंट होउची। सो देखो सेफालोकोडाल फास्ट बुझी जिबा ये सेफालोकोडाल माने कोन बुझुची एको ब्रेक कर दियो वर्ड को सेफालो माने हेड को बुझाउची और कोडाल माने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को बुझाउची। ओके तो ये कहूची जे डेवलपमेंट केमिति प्रोसीड हेइथे ना गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रु देखो दीटा जाक प्रिंसिपल सिंपली आगो मु जस्ट तार कहि दउची जे डेवलपमेंट केमिति जाउची माने को डायरेक्शन रे जाउची हैला कोटा आगो कोटा गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रु आ गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को ग्रोथ जो होउची केमिति होउची किंबा सेंट्रल रु जाउची डिफरेंट पार्ट्स को डेवलपमेंट होउची ना गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रु आ गोटे पर्टिकुलर आगो जाउची जेमति गोटे गछटे हल गछटे आगो कोन होउची गोटे छोटो मंजी रु देन धीरे धीरे तारो ହେଲା ତାର ହାଇଟ ବଢୁଛି ଦେନ୍ ଆଉ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯାହା ହେବା କଥା ହଉଛି। ସୋ ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ଟ୍ରି ର ହେଲା ତ ଏମିତି ହ୍ୟୁମାନ ଯୋଉ ଡେଭଲପ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛି ସେଇଟା କେମିତି ହଉଛି କୋଉ ଫ୍ଲୋ ରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁକା ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟା ଅଛି ସାଇକୋଲୋଜିରେ। ସେଇ ଭିତରୁ ସେଫାଲୋକୋଡାଲ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥାଏ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ହେଡ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ହେଲା ମାନେ ଅପର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ବଡିରୁ शुरुआत ହେଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା ପ୍ରୋସିଡ ହେଇଥାଏ କୁଆଡେ ନା ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ବଡି ବା ଯେମିତି କି ଆମର ଫୁଟ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି। यार अर्थ ଯାହା ଅଛି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛି ବା ଯୋଉ କହୁଛି ଯେ କଣ ଏଇଟା ତା ମାନେ କଣ ତ ଏଠି ଗ୍ରୋଥ କାହିଁକି କହିଲାନି ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲ ଏବାଉଟ ରେ କହୁଛି ହେଲା ତ ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍जेस को बुझाଉଛି ना ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଦବା ମାନେ ହଉଛି ସେ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍जेस ହେବା ସହ ସହ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ତାର ଏବିଲିଟି ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେବ ମାନେ ଏବିଲିଟି ରେ ଆମର କିଛି ଏନହାନ୍ସ ହବ ସାଇकोलॉजिकली ଆମର କିଛି बेटरमेंट हबो बुझिलो फिजिकल चेंजेस हेबा दर सेथिबे एठी एटा फिजिकल ग्रोथ कथा एक्सप्लेन करने मते ग्रोथ वर्ड लगैनी एठी डेवलपमेंट वर्ड लगैछि बिकॉज़ डेवलपमेंट बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को बुझाय ना
सो डेभलपमेंट लगेबार माने होଉଛି फिजिकल ग्रोथ आगକୁ ହେବାଟାକୁ ଓନ୍ଲି କନଫାଇନ୍ କରୁନି ଏଠି, ବल्कि ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଜିକାଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ଵାରା ତା ଦ୍ଵାରା କିଛି ସାଇकोलॉजिकल ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏବିଲିଟିଜ ରେ ତାର କିଛି ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ବେଟରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଲଗେଇଛି। ଓକେ, ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ବଡି ପାର୍ଟ ଅଫ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ବୁଝୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ମାନେ ସେ ପିଲା ଭିତରେ କିଛି ଏବିଲିଟି ଆସୁଛି, ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ କିଛି ଏବିଲିଟି ଆସୁଛି ହେଲା। ଉଁ, ଯେ ସେଇ ବଡି ପାର୍ଟ କୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ସେ ତା ନିଜ ହିସାବରେ ସେ ମାନେ ରେଗୁଲେଟ କରିପାରୁଛି ହେଲା। ତ ସେ କେମିତି କହୁଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଡ ରିଜିଅନ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ଦେନ୍ ଟ୍ରଙ୍କ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମେନ୍ ବଡି ପାର୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଲେଗ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଫିଟ୍, ଦେନ୍ ଗୋଡ ଯାଏ ହେଇକିରି ଦେନ୍ ଫୁଟ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ସୋ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଦେଖ ଏଇ ପିକ୍ଚର କୁ ଦେଖ ଯେ ଆଗ ଗୋଟେ ପିଲାର କଣ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ହାତରେ ଧରିଥାଉ କେମିତି ଇଏ କରୁ, ଯେ ଆମେ ତାର ଆମ ହାତଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥାଉ, ତାର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବେକ ଏଇ ପୋର୍ସନ ରେ ରଖିଥାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ଏଇ ତାର ମେନ୍ ବଡି ପାର୍ଟ ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଥାଉ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଧରିବା ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଧରିଥାଉ, ତା ପଛରେ ରିଜନ ହଉଛି ବିକଜ ଏଇ ପାର୍ଟ ଆମର ଡେଭଲପ ହେଇନି, ତାପରେ ଯୋଉ ଅଲଗା ପାର୍ଟସ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛି ବଡି ପାର୍ଟସ ସେଟା ତ ଡେଭଲପ ହେଇନଥାଏ, ବଟ ବିଗିନିଂ ରୁ ଏଇ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଇନଥାଏ, ମାନେ ଯୋଉ ହେଡ ପାର୍ଟ ମାନେ ଅପର ପାର୍ଟ ଟା ଏତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହିଁ ନଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରିବାକୁ କୋସିସ କରୁଛନ୍ତି, ଦି ହାତରେ ଧରିଥାଉ ଯେ ଯେମିତି କି ହଳି ନଯିବ, ବିକଜ ଦେଖିଥିବ ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ଦେଖିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକିରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରଖି ପାରିନଥାଏ। ସୋ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଇଥାଉ। ଓକେ, ସୋ ସିଏ କହୁଛି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଫାଷ୍ଟ କରି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ହେଲା, ଯେ ପିଲା ଆଗ ୟା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ହେଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ତା ବେକକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଆଗ ରଖିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ଆଗ ରଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଦେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ତାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଆର୍ମସ ଅଛି ଯୋଉ କାନ୍ଧ ଅଛି ହେଲା, ଦେନ୍ ସିଏ ହାତକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ, ଦେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଏଇ ପୋର୍ସନ ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ହେଲା, ଦେନ୍ ସିଏ ବସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସେ ବସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଦେନ୍ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଦେନ୍ ସେ ଏଥର ଠିଆ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଚାଲିପାରିବ। ସୋ ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଟା କଣ କହୁଛି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ଲେସ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଅପର ପାର୍ଟ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। କଣ ପାଇଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଜନ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବା, ବିକଜ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମର କଣ ଅଛି ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆଉ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ତମେ ବୁଝୁଛ ଯୋଉଥିରେ କି ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ସିଏନଏସ୍ ଯୋଉ କହୁଛେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଇଏ କଣ କରେ, ଏଇଠୁ ଆମର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୋ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହୁଏ ହେଲା, ଦେନ୍ ଅଲଗା ବଡି ପାର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ସୋ ଏଇ ପାର୍ଟ ଆଗ ଡେଭଲପ ହୁଏ, ତ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହୁଏ ଦେନ୍ ଦେନ୍ ଯାଇକି ତାର ନେକ୍ସଟ ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଆଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସେ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଚାଲିପାରେ କିମ୍ବା ବସିପାରେ, ଯାହା ହେବା କଥା। ସୋ ସେଫାଲୋକୋଡାଲ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ହଁ, ଯେମିତି କି ଏଠି କହିଛି ସିଟିଂ ବିଫୋର ୱାକିଂ ହେଲା, ଚାଲିବାଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ଦରକାର, ମାନେ ତାର ଇଏରେ ହଉଛି ଫୁଟ ରେ ହଉଛି। ଓକେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଛି, ସେ ବସୁଛି ଆଗ ନା, ଦେନ ବସିବାଟା ଏଇ ପୋର୍ସନ ରେ ହଉଛି, ତାର ଅଣ୍ଟାରେ ହଉଛି, ଦେନ ସେ ବସୁଛି ଆଗ, ଯେମିତି ଏଠି ଛୁଆ ଦେଖୁଥିବ ହେଲା, ସେ ଆଗ ହାତ ଦେଇକିରି ଇଏ ବସୁଛି, ଦେନ ଆଗ ଆଗ ସେ ମାନେ ଭଲସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବଡିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲା, ଦେନ ଶୋଇକି ରହୁଥିଲା, ଦେନ ବସିଲା, ଦେନ ଏମିତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ବସି ପାରିଲା, ଦେନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ସୋ ଲାଇକ ଦ୍ୟାଟ। ସୋ ଏଇଟା କଣ ବୁଝଉଛି ପିଲା, ଏଇଟା ସେଫାଲୋକୋଡାଲ କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା କଣ କହିଲା ଯେ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା ଅପର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ବଡିରୁ ଲୋୟର ପାର୍ଟ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଓକେ, ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋସିଡ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେଠି ଅଛି ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦେଖ ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟିକେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେ ସେ କହୁଛି ଯେ କେମିତି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା ଆଗକୁ ବଢୁଛି ହେଲା।
फिजिकल बॉडी टा केमिति ग्रोथ करूछ और केमिति गोटे पिला एबिलिटी ही पारुछि फिजिकली है ना डेवलपमेंट ही पारुछि तार सो याको मध्य तमे ब्रेक कर दियो ई वर्ड को प्रोक्सिमो माने जानिछ नियर सेंट्रल लेवल को हला केंद्रीय जगह को बुझाउछि डिस्टल्स माने होछि एई केंद्रीय जगह रु तार जो हला पेरिफेरियल पार्ट जो अछि सेटा को बुझाउछि तो यार कहबार माने होଉଛି जे सेंट्रल पार्ट आगो डेवलप हेइथाय हला अगर सेंट्रल पार्ट डेवलप हेइथाय देन पेरिफेरियल पार्ट उपरे कंट्रोल आसे ओके जेमिति कि एठी कहूची जे लार्ज मसल उपरे गोटे पिलार आगो कंट्रोल आसीबो देन स्मॉल मसल्स उपरे आसीबो जेमिति कि तार हाथ पापुली हैला तार फिंगर्स हैला तार टोएस हैला हैला ता उपरे देन कंट्रोल आसीबो देखो एइटा देखो ए पिक्चर को देखिले बुझी पारिबो प्रोक्सिमो डिस्टल्स केमिति कहूची जे ये टू द पॉइंट कहूची जे गोटे ह्यूमन बॉडी रो सेंट्रल पार्ट कोन हुए आगो स्ट्रेंथ आसे सेंट्रल पार्ट रे आगो स्ट्रेंथ आसे देन तारो जो डिफरेंट लिम्स अछि जो गोड़ हाथ अछि ता ऊपर कंट्रोल आसीबो बुझिलो सो एई पोर्शन टा आगो डेवलप एई पोर्शन ऊपर आगो कंट्रोल आसीथाय और प्रोक्सिमो डिस्टल्स माने होची एई पोर्शन ऊपर जेतले कंट्रोल आसीबो देन धीरे धीरे अलगा पोर्शन मान को मध्य डेवलपमेंट आसीबो शोल्डर हैला तार डिफरेंट बोन्स मान को भितर स्ट्रांग आसीबो बुझिलो सो जेमिति कि सपोज करो छोटो छुआंको तमे देखिथिबो कोनोसी भी जिंस गोटे ताको आण बोली कहइबो छोटो पिला देन से कोन करबो तार दीटा हाथ लंबेइबो किंबा गोटे हाथ ये करिवो ଆଉ ତା ଟୋଟାଲ ପାପୁଲି ବା ଟୋଟାଲ ହାତକୁ ସେ ୟୁଜ କରିକି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଭିଡିକି ଆଣିବ ହାତରେ ବଟ୍ ତାର ସ୍ପେସିଫିକ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ଯୋଉଠି ଦରକାର ହେଲା ସେ ଫିଙ୍ଗର୍ସ କୁ ୟୁଜ କରିବ ନାହିଁ ବଲ୍କି ଟୋଟାଲ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ୟୁଜ କରିକି ଏମିତି କୁ ମୁଠା କରିକି ଆଣିବ ମାନେ ତାକୁ ଏକଦମ ହାତରେ ଧରିକି ଆଣିବ ଓକେ କଣ ପାଇଁ ବିକଜ ସେ ସ୍ପେସିଫିକ କୁ ଡେଭଲପ ହେଇନି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟା ଡେଭଲପ ହେଲା ଯଦି ହାତରେ ହାତ ପାପୁଲି କଥା ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ କରି ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜାଗାକୁ ତାର डेवलपमेंट है देन जाइए से स्पेसिफिक फिंगर स्पेसिफिक आंगुठी यूज करके ताको हाथ रे आनिकी किछि देई परिबो आ ताको एमिति हाथ रे एकदम हला भिड़ी के आनिबा को पड़िबोनी टोटल हला यूज करके सब जाक फिंगर्स को आनिबा को पड़िबोनी स्पेसिफिक फिंगर से यूज करके आनिबो सो सेति में ये कहूची जे लार्ज मसल्स गुडा आगो यूज हेइथाय लार्ज मसल्स गुडा आगो यूज होइथाय बिकॉज़ लार्ज मसल्स माने कोन सेंट्रल बॉडी पार्ट रे जोटा जो सब अछि देन जाइकी तार धीरे धीरे अलगा स्पेसिफिक पार्ट ऊपर तार कंट्रोल आसीथाय सो सेति पे एग्जांपल से देछि आर्म मूवमेंट बिफोर फिंगर्स कंट्रोल ना आर्म को से मूव करि पारिबो ओके ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट जोटा एबे कहउतली गोटे जिंस को धरि की आनिबा पाइका तार होल हैंड को तार हाथ पूरा पापुली को यूज करिवो ना देन जाइकी से स्पेसिफिक जेमिति कि पेंसिल आनिबा पई कहइबो पेंसिल को पूरा एमिति पूरा का पूरा हाथ पापुली यूज करके आनिबो हला ना कि स्पेसिफिक आंगुठी रे सेटा आनी हबो ना बट आंगुठी रे से आनिबोनी पूरा का पूरा हाथ पापुली धरि की आनिबो पेंसिल टा बट जेते बेले कंटिन्यू चले एई डेवलपमेंट अकॉर्डिंग जेते कंटिन्यू चले देन परे से कोन करे पेंसिल को जो दीटा आंगुठी रे दरकार धरि के आसी परिबा कथा से धरि के आराम से आसी पारे बुझिलो सो लाइक दैट शोल्डर कंट्रोल बिफोर रिस्ट कंट्रोल एइटा जो कहूची आगो आंधळा कंट्रोल होय देन जेकी अलगा पार्ट कंट्रोल आसे सो एई कथाटा से कहूची ओके देन देखो पिले आउ गोटे कथा मो माइंड रे क्वेश्चंस आस्तबो जे एई जो दीटा प्रिंसिपल्स हमें पढिले गोटे हेड टू फुट आड़ को जीव डेवलपमेंट टा प्रोसीड हबो और गोटे आड़े सेंट्रल पार्ट रु पेरिफेरियल पार्ट को जीव बोली कहूची मो माइंड रे क्वेश्चंस आस्तबो कोन दीटा एक एट ए टाइम चले ना गोटे परे गोटे चले ना गोटे जहार हुए आ गोटे हुएनी एई हम माइंड रे क्वेश्चन आस्तबो तो यार एक्चुअली आंसर होचे सेटा साइमल्टेनियसली हुए टुगेदर हुए एमती नुह जे कहा भितरे ओनली सेफालोकॉर्डल होची कहा भितरे प्रॉक्सिमल डिस्टल होनी ना सेमिति नुह दीटा जाको साइमल्टेनियसली हुए एंड गोटे परे गोटे हुएनी एमिति हला किंबा जहार गोटे हबो कि आ गोटे एमिति नुह एट ए टाइम हुए आ दीटा जाको हैंड इन हैंड चले हला बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट at any stage, a child develop top to bottom, center to outward, cephalocauda, proximal distal. Are you getting the point? So,
ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି when a baby learns to reach an object, so ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଡ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆଗ ଦେଖିବ ତାକୁ, ଦେନ୍ ହେଲା ତାର ଅଲଗା ବଡି ପାର୍ଟସ ଗୁଡାକୁ ଆଗ ଅପର ବଡି ପାର୍ଟସ ଗୁଡାକୁ ୟୁଜ କରିବ, ଯୋଉଟାକୁ ସେଫାଲୋପୋଡାଲ ବୋଲି କହୁଛେ। ପ୍ରକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ ମାନେ କଣ, ଆଗ ସୋଲ୍ଡର ତାର କାନ୍ଧକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବ, ଦେନ୍ ଆର୍ମସ ଗୁଡାକ, ଦେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଯାଇକି ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଙ୍ଗର୍ସ କୁ ସିଏ ୟୁଜ କରିବ। ସୋ ଏଇଭଳି ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଚାଲିଲା ନା, ସୋ ଦିଟା ଯାକ ହଉଛି, ସେଫାଲୋପୋଡାଲ ବି ହଉଛି, ପ୍ରକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ ବି ହଉଛି। Okay, so both principles are operate together in an integrated way, not separately. I think you are getting the point.